piano. Ano? You're not Isabel Francisco. Go. Pwede kayo mag-Tagalog. Nabi, sayaw ka na lang habang nagpapiano This si is ate. Isabel Francisco that might mess up my piece, so ignore her. Move over. Doon ka, sa likod ni ate. Doon ka sa likod ni ate, bilis. Isabel Francisco. Go. I'm gonna play the entertainer. And I'm piano. Sa likod ka ni ate, bilis. Ayan. Teka, wala pang sound. Nag-ano ka na. Go.